Na-stroke, di nakatindog, na-paralyze ang katunga sa iyang lawas ni Rene Tagalog, taga-Tagkatong Agusan del Norte. O dagan akong nainom nga mga tambalain na mura magway epekto mga tambalan na kaming tambala mo misali di ko ani nga nini makauli din ako. Kining A1. O A1 Dietary Supplement. O, nagilak magka. nalipay ko. Nalipay ka nga dunay alibyo nga makabarog-barog ka na. Oo. Layag sa kapabayinan, gitabangan sa Sed Panyawan Capsule Plus. Awa ko dito, sa panyawan to. Pag-try ta lang nako ato pila ka kapsul. Nakauyon gid ko kay ligaan gid akong paminaw ato. Nakahilak gid ko ato lagi kay naayo gid ko. Akong gitumar katulo sa kadlaw. Natingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong station. Nindot si gaya kong pamaki ato si Maricel Lacoy, 19, Aligway, Maribok, Bohol. Sed Panyawan Capsule Plus, makatabang sa talang kondisyon o balatian, ginama sa Sed Marketing. Breast cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Unsaon ko man ipagmentenar sa saktong timbang ug saktong nutrisyon, labi na sa panahong buntis ko ug inig panganak. Unsa man ang mga sustansyang kinahanglanon nako aron mahimong kusgan, himsog ug kabtik. Nganong kinahanglan man ko makaon og prutas, utan ug uban pang masustansyang pagkaon samtang bata pa ko. Unsa man ang praktikal ug sakto nga kinaon aron mamaintinar ang saktong nutrisyon. Sama para nako nga senior citizen na. Lain-laing pangutana bahin sa saktong nutrisyon? Kami bahala na. Lain-laing issue bahin sa sakto, igo ug masustansyang kinaon? Amo nang aksyonan. Hatod sa National Nutrition Council sa Department of Health ang bagong programa sa radyo. Ang Nutrition Mo, Sagot Ko! Nutrition Mo, Sagot Ko! Kuyugi sila NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayang Hirang ug si Zander Kayabyab. Uban pa ang guest expert sa pag-istorya bahin sa mga isyong pangnutrisyon ug kung unsaon kini pagsulbad pinaagi sa epektibo ug baratong mga pamaagi. Nutrition Mo, Sagot Ko! Diri ra na sa RMN stations nationwide. Matag Biyernes, alas 11:30 sa buntag. Nutrition Mo, Sagot Ko! Hatod ganinyo sa National Nutrition Council sa DOH. Nutrition mo, sagot ko. Nutrition mo, sagot ko. Umusapang may aksyon para sa'yo. Sa dili pa sa sunod nga balita, mga bay, kumusta na ang atong pagbalik trabaho sa opisina? Matod pas balita, mitaas po daw ang stress levels ninyo. Maklaro naman tingali mo sa inyong office mates ug mga amigo nga stress na kaayo kay dali rang maulit niya tanan na lang kasukan. Punan pa sa sobrang kakapoy ug haggard kayong hitsura. Tingali og hurot na ang nutrients sa inyong lawas mao nga inyo na kining bation. Kasuway na mo stress tabs, kung wa pa, hala, paminaw. Akong nahibawan sa akong mga amiga nga ibalik sa stress tabs ang mga nawang nutrients sa lawas para motabang sa pagpanalipod sa kakapoy ug tabang sa skin repair aron fresh paghihapon kitang tan-awon bisan og stress na ug dili lang kana makatabang sab kini aron sa pag-maintain sa good mood para di na kasaputon sa imong mga kauban sa trabaho. Kung stress na ka, syempre kinahanglan paghihapon ang saktong diet, inubanan sa regular exercise kay yahon ang mga epekto sa stress with the help of stress tabs. Good vibes pa. Adto na sa major drugstores near you aron masuwayan. Note, ang vitamin B1 deficiency mahimong resulta sa irritability. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kuya, unsa man na imong gihimo diha? Nagtanom ko og punuan sa mangga ug kay Mito. Duol sa tore sa kurente. Tambok manggod kaayo ang yuta dinhi. Paspas ang pagtubo sa tanom. Hala kuya, bawal man na! Tinuod
kana. Sumala sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act. Gidili ang pagtanom, pagkalot o paghimo sa bisan unsa man nga konstruksyon hatuol sa turi sa kuryente. Kung mudikit ang linya, ang dahon o sanga sa kahoy sa linya sa kuryente, magdulot kini og power interruption. Ang sibisan kinsa man nga mapamatud-an nga nakalapas nining maong balaod, mamahimong mabilanggo gikan sa 6 ka bulan hangtod 12 ka tuig ug multa nga 5,000 pesos hangtod 20,000 pesos. Ayaw buhata ang bawal. I-report gilayon sa NGCP Tip Hotline 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Apil na sa Nutrilak Booster Crumble 5+1 promo. Gadalit ka nato sa Unifeeds. Matagpalit ni mo 5 ka bags o pack sa Nutrilak Booster Crumble, magkadawat kag dugang o sa kabag o sa kakilo nga libre. Alang kini sa tanang mga customers, mga dealer o end users. Ang promo nagsugod itong Pebrero 1 og nagpadayon karon. Apil na sa Nutrilak Booster Crumble 5+1 promo. Gadalit ka nato sa Unifeeds. Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila-Bila Coffee? Sa una, sa wala pa ko nag-testing og Bila-Bila Coffee. Hingatugon, kaayo ko budlay, akong lawas, di ko ganahan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy. Makalagsik kini, makapapaskog kini. Pero pag take na ko og Bila-Bila Coffee, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit. Paragis Bila-Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi. Life Extension Vitamin D3. Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito, buhay pa ako, po awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita, palit lang mag-diretso. Hindi na kinangganon uminom ka na ibang gamot. Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ano kita mag-isgot may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og fluido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa mosunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa mosunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mokonsulta sa doktor. Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatek online kaniadtong December 2018. Nakitaan nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kanabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tawo nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines.
Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala na humanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay klinik sad sa Orosia Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Text or call 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Uy, Marie, naana man din ni panyawan ang IPI, uy. Katubitang tighimo og mga haplas. Sus, kanilang megasent panyawan, oh. Clear oil, bugnaw, ug humot kaayo tungod sa iyang orange ug peppermint essential oil. Nya nindot pagid kaayo siya sa paminaw ig haplas, Marie. Parato pagyud itandi sa ubang panyawan. Sus, sa sunod di mong palit og panyawan, panghitaa gining produktuha. Igna lang ang namaligya sa butika nga mopalit ka atong megasent panyawan sa IPI. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Camel Soy Sauce, Camel Soy Sauce, alang sa special mong sudan. Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, anita na. Sandal! Beaver Sandal ang sikat o maligong sa atil mo haong ninutanahon. Beaver Sandal mauyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang super sandal. Kini si Max Urban, ang seed marketing naggama og panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak seed marketing. Gigama sa seed marketing. Gulya t-shirt. Happy Mart. Blouses. Happy Mart. Underwear. Happy Mart. Sapot sa kabataan. Happy Mart. Pantalon. Happy Mart. HAPPY-MERT. Happy Mart. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Si Ginoong Ed Curasa nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa
biktima sa sakit nga high blood pressure. Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement, nako'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bayugan. Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.